Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar kalian semua hari ini? I hope all of you are healthy. Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Are you ready to study English now? Apakah kamu sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Okay, let's continue our lesson about chapter 4. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang chapter 4. May I borrow? Artinya, may I borrow? Bolehkah saya meminjam? This is a dialogue between two persons. Ada dua percakapan dari dua orang. May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Sure, tentu. That's on the shelf. Sure, that's on the shelf. Tentu, buku-buku itu ada di atas rak buku. Next, listening ya. Listening artinya mendengarkan ya. Listen and repeat ya. Dengar dan ulangi. Di sini kita akan menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kamar ya. Oke. Bed artinya tempat tidur atau ranjang. Shelf artinya rak buku. Lamp artinya lampu. Blanket artinya selimut. Pillow artinya bantal. Bolster artinya guling. Drawer artinya laci. Yang kita lihat bukan lemarinya tapi ke laci yang terbuka itu ya. Next, picture artinya gambar. Wardrobe artinya lemari pakaian. Carpet artinya karpet ya. Sandals artinya sandal ya. Fan artinya kipas angin ya. Sini ada exercise latihan ya. Now repeat after your teacher. Sekarang ulangi setelah gurumu ya. Okay. Nah, look at the picture, lihat gambarnya ya. Number 1, the picture is above the bed. The picture is above the bed ya. Gambar itu berada di atas tempat tidur ya. Number 2, the lamp is above the table. The lamp is above the table. Lampu itu berada di atasnya meja. Ya. Number 3, the fan is on the table. The fan is on the table. Ya. Kipas angin berada di atas meja. Ya. Kemudian number 4, the books are on the shelf. The books are on the shelf. Buku-buku berada di atas rak buku ya, di sini ya. Number 6, the pillow is between the bolsters. The pillow is between the bolsters. Ya. Bantal berada di antara guling-guling. Nih bantalnya berada di antara guling-guling. Ya, ada 2 buah guling. Number 7, the blanket is under the pillow. The blanket is under the pillow. Selimut berada di bawah bantal. Tuh ya, selimutnya berada di bawah bantal. Number 8, the pens are in the drawer. The pens are in the drawer. Okay. Pena ada di dalam laci ya, lacinya meja ini. Nah, sekarang apa sih bedanya above dengan on? Above itu dan on sama-sama artinya berada di atas. Tetapi kalau on itu berada di atas dan menempel ya. Begitu bedanya. Ya.
Let's us try. Ayo kita coba ya. Let us try. Work in pairs. Lakukan berpasangan. Ask your partner the position of things in his or her bedroom. Jadi tanyalah pasanganmu tentang letak dari benda-benda yang ada di kamarnya ya. Example, you, kamu. Where is the picture? Where is the picture? Di manakah gambar itu? Your partner. Ya. It is on the wall. It is on the wall. Ya, gambar itu berada di atas dinding. Ya, menempel maksudnya. Jadi itu bedanya on and above. Ya. Okay, let's continue. Speaking. Speaking artinya berbicara. Ya. Practice the following dialogues. Ya. Praktekkan dia percakapan berikut ini. Ya. Di sini ada percakapan antara Johnny and Jono. Johnny, may I borrow your bolster? May I borrow your bolster? Bolehkah saya meminjam gulingmu? Jono, sure. Sure artinya tentu. Johnny, where is the bolster? Where is the bolster? Di manakah guling itu? Jono, it's between the pillows. It's between the pillows. Guling itu berada di antara dua buah bantal ya. Guling itu berada di antara bantal-bantal, boleh. Now, Zita and Frida. Ya, Zita, may I borrow your blanket, Frida? May I borrow your blanket, Frida? Bolehkah saya meminjam selimutmu, Frida? Frida, sure. Sure artinya tentu. Zita says, where is the blanket? Where is the blanket? Di manakah selimut itu? Frida, it's under the pillow. It's under the pillow. Ya, selimut itu berada di bawahnya bantal. Ya. Lisa and Rose. Lisa, may I borrow your sandals? May I borrow your sandals? Bisakah saya meminjam sandalmu? Rose, sure. Sure artinya tentu. Lisa, where are the sandals? Where are the sandals? Di manakah sandal-sandal itu? Rose, they are under the bed. They are under the bed. Sandal-sandal itu berada di bawah tempat tidur. Pedro, can I see your bookshelf? Can I see your bookshelf? Bisakah saya melihat rak bukumu? Lee, sure. Sure artinya tentu. Pedro, where is the shelf? Where is the shelf? Di manakah rak buku itu? Lee, it's in the study room. It's in the study room. Ya, rak buku itu berada di ruang belajar. Abbas, can I borrow your carpet? Can I borrow your carpet? Bisakah saya meminjam karpetmu? Sofia, sure. Sure artinya tentu. Abbas, where is the carpet? Where is the carpet? Di manakah karpet itu? Sofia, it's in the wardrobe. It's in the wardrobe. Ya, karpet itu berada di dalam lemari pakaian. Ya. Anna, may I see your wardrobe? May I see your wardrobe? Bolehkah saya melihat lemarimu? Ya. Patricia, sure. Sure artinya tentu. Anna, where is the wardrobe? Where is the wardrobe? Di manakah lemari pakaian itu? Patricia, it's beside the shelf. It's beside the shelf. Ya, lemari pakaian itu berada di samping rak, ya. Gitu. Useful expressions, ya. Di sini ada ekspresi-ekspresi yang berguna, ya. Asking for permission yaitu menanyakan untuk minta izin, ya. Jadi menggunakan kalimat may I borrow or
can I borrow? Ya. May I borrow artinya bolehkah saya meminjam? Can I borrow artinya bisakah saya meminjam? May I see or can I see? Ya, bolehkah saya melihat? Can I see? Bisakah saya melihat? Ya. Responses ya. Respon dari may I borrow or can I borrow adalah sure. Ya, respon dari may I see or can I see adalah yes please. Yes please. Ya, silahkan ya. Ya, di sini ada exercise lagi, latihan lagi ya. Work in pairs, kerjakan berpasangan. Ask permission to borrow school utensil ya. Lakukan ini ya, bertanya untuk memohon izin untuk meminjam peralatan sekolah ya. Contohnya, may I borrow your pencil? May I borrow your pencil? Bisakah saya meminjam pensilmu? Sure. Sure artinya tentu ya. Nah, kalian bisa lakukan dengan Dina dan 4 orang lagi temanmu yang lain ya, dengan peralatan sekolah yang berbeda, entah itu peraut misalnya ya, sharpener, atau mungkin dengan penghapus eraser, atau dengan penggaris ruler, atau juga boleh dengan buku book ya. Oke, lakukan ya, latihan di rumah ya. Di sini ada grab the stars ya, menggapai bintang-bintang. Turn 5 times and borrow the things ya. Turn 5 times and borrow the things ya. Putar 5 kali dan pinjamlah benda-benda ini ya. For example, sebagai contoh, may I borrow the bolster? Ya, ketika panah ini menunjuk ke guling, kalian bertanya, may I borrow the bolster? Bolehkah saya meminjam guling? Lakukan putaran 5 kali untuk sampai di mana ini panah ini berada ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada number 1 itu blanket ya. Number 2 bolster. Number 3 the lamp. Number 4 itu adalah bookshelf. Number 5 carpet. Number 6 fan. Number 7 itu pillow ya. Terbalik ya. Number 1 itu pillow, oke. Number 8 itu sandals ya. Ya, demikian kalian lakukan di rumah. Ya, sampai di sini dahulu pembelajaran bahasa Inggris kita. The time is up ya. I hope all of you understand about what I teach ya. Ibu berharap kalian semua dapat mengerti apa yang telah Ibu ajarkan. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.